بكم أيها التلاميذ الأعزاء في شريط فيديو جديد. إن شاء الله الحصة اليوم غادي نخصصوها ل كونترول نيميرو 1، يعني ان اكزامبل نديرو واحد الكونترول نيميرو 1. L'exercice 1, complète les phrases avec les mots suivants: diazote, mélange, dioxygène, l'atmosphère. يعني غادي نملؤ الفراغ بهاد الكلمات اللي عندنا اللي هما ثنائي الازوت، خليط، ثنائي الاكسجين، l'atmosphère اللي هو الغلاف الجوي. L'air constituant de est un de plusieurs gaz comportant essentiellement 21% de et 78% de. C'est le qui est nécessaire à la vie. D'accord? يعني بالنسبة للفراغ الأول، regardez qu'est-ce qu'on va écrire. هذا الفراغ الأول هذا l'air constituant quoi؟ يعني الهواء الذي يكون l'atmosphère. L'air constituant de l'atmosphère est un, c'est quoi? C'est un mélange, d'accord? C'est un mélange de plusieurs gaz، يعني كيتكون بزاف، يعني هو خليط كيتكون مجموعة من الغازات، ولكن أساسا كيتكون من 21% دو كوا دو ديوكسيجين، 21% ديال الديوكسيجين et 78% de quoi? De diazote. و 78% ديال diazote. داكور. اشنا هو الشيء اللي هو اساسي للحياة؟ هو لو ديوكسيجين. لو ديوكسيجين. Regardez, on a répété le mot dioxygène 2 fois. D'accord? يعني dioxygène تعاود لنا جوج المرات. إذا هذا هو يعني السؤال الأول في التمرين الأول اللي كان عندنا، اللي هو إملاء الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية اللي شفنا. سنمر للسؤال الثاني، répondre par vrai ou faux. يعني غادي نجاوبوا بصحيح أو خطأ. La pression augmente avec l'altitude. يعني lorsque l'altitude augmente, la pression, elle va augmenter. D'accord? Est-ce que c'est juste ou non? Oui, c'est faux. La pression, il diminue avec l'altitude. D'accord? On continue la question 2. Regardez la deuxième phrase. L'air n'a pas de masse. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, l'air il a une masse. Ça veut dire que cette phrase est faux. La troisième phrase. L'air est un corps pur. Est-ce que c'est juste ou non? Oui, c'est faux, parce que l'air, c'est un mélange. C'est faux. La quatrième phrase, on symbolise l'atome d'azote par la lettre N. Est-ce que c'est vrai ou non? Oui, c'est vrai. Donc, toujours l'atome d'azote, il est symbolisé par la lettre N. Malgré que l'atome d'azote, il se commence par la lettre A, mais on écrit la lettre N. Pourquoi? Parce que l'atome d'azote, il a un autre nom, c'est le nitrogène. Pour cela, on va la symboliser par la lettre N. D'accord? الهواء ما عندوش كتلة. C'est faux. دائما الهواء عنده كتلة. الهواء جسم خالص، يعني خاطئة. الهواء فهو عبارة عن خليط. يرمز لذرة الأزوت بالحرف N. نعم صحيح. علاش؟ لأن azote كان عنده واحد الاسم من قبل اللي هو nitrogène. D'accord? On passe à la troisième question. Choisir le bon mot. Regardez la première phrase, un baromètre ou un manomètre qui permet de mesurer la pression atmosphérique. Pour mesurer la pression atmosphérique، يعني باش نقيسوا الضغط الجوي غنحتاجوا لواحد الجهاز اللي كيتسمى le baromètre. La phrase B, au cours d'une compression, le volume d'un gaz diminue ou augmente. Lors de la compression, est-ce que le volume d'un gaz elle va diminuer ou elle va augmenter? يعني ملي غادي نضغطوا الغاز واش الحجم ديالو غادي تنقص او لا غادي تزاد؟ donc elle va diminuer.
On passe maintenant à la phrase C. Au cours d'une détente, la pression d'un gaz diminue ou elle augmente. هنا غادي نختاروا هنا يعني واش يعني الضغط ديال الغاز غادي تزاد او لا غادي يتنقص الا كان عندي اثناء التوسع هل سينخفض ام سيزداد ضغط الغاز. اذا ملي كيتوسع عندي الغاز يعني ان الضغط ديالو سينخفض. Il diminue. D'accord. On passe à la quatrième question. Regardez, ce arabe relié par des flèches. يعني celle بأسهم. Vous avez les propriétés et vous avez de l'autre côté les couches de l'atmosphère. D'accord. يعني غير بعض الطبقات نديرو الغلاف الجوي كاين كوش d'atmosphère وعندكم هنا بعض الخصائص ديال لي كوش اللي كاين عندكم في l'autre côté. La première propriété, la couche qui nous protège contre les rayons dangereux. يعني هاد الطبقة هي اللي كتحمينا من الأشعة الخطيرة. C'est quoi? C'est la couche d'ozone. Donc la couche d'ozone, elle nous protège contre les rayons dangereux qui viennent du soleil. يعني هي اللي كتحمينا من الأشعة الخطيرة هي طبقة الأوزون. Dans cette couche se trouve la couche d'ozone. La couche d'ozone, elle se trouve dans la couche du stratosphère. D'accord. يعني في هاد الطبقة كتواجد طبقة الأوزون. يعني هنا هي la couche du stratosphère. La couche dans laquelle nous vivons. Nous, on vit dans la couche de troposphère. D'accord. يعني هاد الطبقة هي اللي كنعيشو فيها. إذا نحن نعيش في طبقة troposphère. On passe à la question 5. Définir le terme suivant. Le vent. يعني غادي نعرفو الرياح. C'est quoi le vent? Le vent, c'est le mouvement horizontal de l'air d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. يعني الرياح هي حركة الهواء من المناطق ذات الضغط الجوي المرتفع نحو مناطق الضغط الجوي المنخفض. مفهوم؟